हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और आज हम ऑनलाइन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल की जानिब से हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश सीरीज़ की एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें हम ट्रांसलेट फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश करेंगे एक और नए स्ट्रक्चर की। जैसे कि उर्दू का एक जुमला है, क्या करें ये एक मसला है, तो इंग्लिश में से कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम? इसे इंग्लिश में हम लिखेंगे What to do is a problem. Full stop. इस तरह के जुमलों को फॉर्म करने के लिए जो स्ट्रक्चर है या जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो इस तरह से है कि हम सबसे पहले एक क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि what, how, when या where। उसके बाद इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं, यानी to प्लस वर्ब को इस्तेमाल करते हैं, प्लस is या was का इस्तेमाल होता है, और प्लस नाउन या एडजेक्टिव को हम यूज करते हैं। और इसमें अहम बात यह है कि इसके आखिर में हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे होते, फुल स्टॉप लगता है, तो इस बात का हमने ख्याल रखना है। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना है कि उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो कि हमारे क्वेश्चन वर्ड के तौर पर इस्तेमाल में आ सकते हैं। चंद एग्जाम्पल्स आपके सामने हम रखते हैं, जैसे कि कब को हम इंग्लिश में व्हेन कहेंगे, कहाँ को वेयर कहेंगे, क्या को व्हाट कहेंगे, और करूं या करें को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इसके लिए हम इन्फिनिटिव यूज करते हैं, यानी टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो हमें करूं या करें की ट्रांसलेशन उर्दू के हिसाब से मिल जाएगी। पुटिंग इट टुगेदर, तो अगर इसके हम पहले फ्रेज की बात करें, क्वेश्चन वर्ड प्लस टू प्लस वर्ब की, तो इसको एक साथ हम कैसे कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल, क्या करूं या कब पढ़ें या कहां ठहरें या कब तक ठहरें। इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि क्या करूं या कब पढ़ें या कहां ठहरें या कब तक ठहरें। तो जरा और कीजिएगा, क्या करूं को हम कहेंगे what to do, कब पढ़ें को हम कहेंगे when to read, कहां ठहरें को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे where to stay, और कब तक ठहरें को हम कैसे कहेंगे how long to stay। तो इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए अब हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को सामने लेके आते हैं और देखते हैं कि इस तरह के जुमलों को, जैसे कि हमने पहला जुमला देखा था, उसको हम अमली तौर से ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल देखिए, जो हमने पहला जुमला लिया था उसी को लेते हैं। क्या करें ये एक मसला है। देखिए बहुत आसान है, क्या करें के लिए हमने क्या ट्रांसलेशन करनी थी what to do। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या था, हमने is या was का इस्तेमाल करना था और एक नाउन या एडजेक्टिव उसके साथ इस्तेमाल हमने करता था। तो देखिए क्या करें को हमने कैसे ट्रांसलेट किया, क्या करें को हमने किया what to do, क्या करें ये एक मसला है, ये एक मसला है, इज अ प्रॉब्लम ये एक मसला है को हमने यहां पर ये को ट्रांसलेट नहीं करना, ठीक है ना। एक मसला है ये यहां पर ऑटोमेटिकली इसमें ट्रांसलेट करते हुए आ जाएगा। इसके लिए हमें इट या दिस को या किसी और दैट या किसी और वर्ड को इस्तेमाल नहीं करना। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? क्या करें ये एक मसला है, what to do is a problem, what to do is a problem। अगला जुमला देखिएगा, क्या नहीं करें
یہ غیر متعین ہے. کیا نہیں کریں یہ غیر متعین ہے. اب یہاں دیکھیے گا کیا نہیں کریں کو ہم کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے. اگر ہم کرتے کیا کریں تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوتی؟ جیسے ہم نے پہلے جملے میں کیا واٹ ٹو ڈو. تو یہاں ہم کیا کریں گے؟ ہم نے کرنا ہے کیا کریں نہیں کرنا، بلکہ لکھنا ہے کیا کرنا ہے. ہم نے کیا نہیں کریں ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے. تو ہم واٹ ٹو ڈو نہیں لکھیں گے، ہم لکھیں گے واٹ ناٹ ٹو ڈو. یہ غیر متعین ہے. اگین ہم یہاں پر یہ کو ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے. غیر متعین ہے از انسرٹن. یہ اس میں آٹومیٹکلی ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے. اس کو ہمیں الگ سے ترجمہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. ایک اور ایگزامپل دیکھیے گا. کب روانہ ہو یہ طے نہیں ہے. کب روانہ ہو یہ طے نہیں ہے. اب کب روانہ ہو. when to start یہ طے نہیں ہے. is undecided. is undecided. You got it? ایک اور ایک مثال پر غور کرتے ہیں. کہاں جائیں یہ زیر غور ہے. کہاں جائیں یہ زیر غور ہے. کہاں جائیں کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے سوچئے گا. کہاں کو ہم کہیں گے where. جائیں to go. where to go. کہاں جائیں یہ زیر غور ہے. یہ کو ہم ٹرانسلیٹ اگین نہیں کریں گے، ہم کریں گے زیر غور ہے. is under consideration. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان جملوں کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہمیں اگر ہم صحیح طرح سے اسٹرکچر کو فالو کریں تو ان جملوں کی ٹرانسلیشن بہت آسان ہے. تو کامن مسٹیکس جس سے ہمیں بچنا ہے اس طرح کے جملوں کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے وہ کیا ہے کہ یاد رکھیں کہ اس طرح کے جملوں میں یہ کا ٹرانسلیشن ہم نے نہیں کرنا. لہذا فار ایگزامپل جو ہم نے جملے پہلے لکھے تھے کہ کیا کریں یہ ایک مسئلہ ہے کو ہم نے اس طرح سے ٹرانسلیٹ نہیں کرنا. واٹ ٹو ڈو دس از اے پرابلم. یہاں پر دس لگانا غلطی ہوگی اور جملہ آپ کا غلط ہو جائے گا. اسی طرح سے کب روانہ ہو یہ طے نہیں ہے جیسا کہ ہم نے پہلے ٹرانسلیٹ کیا تھا. اس کو اگر ہم یوں ٹرانسلیٹ کریں گے when to start it is undecided تو یہ بہت ہی سلی مسٹیک ہوگی اور جملہ آپ کا غلط ہو جائے گا. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو اور اس اسٹرکچر کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور اسی طرح کے جملے آپ بنانے کی مزید کوشش کریں گے. اگر آپ سے کوئی جملہ کوئی اسٹرکچر یا اسی طرح کا کوئی جملہ آپ بنانا چاہیں تو آپ کامنٹ میں باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل آن لائن ٹریننگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز تو آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. یعنی کہ